dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Kepada beliau dihaturkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min khairi ummatin ukhrijat linnas alladzina ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. والذي عز من قائل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا اللهم صل وسلم وتفضل وتكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه wa azwaji dzurriyyatihi wa man tabi'an ila yaumil ma'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadaratil kuramal izza wal ulama wal masyayikh wal habaib, ala ra'sihim al-habib Ahmad al-Idrus al-Habsyi dan para putra-putra beliau yang selalu mengiringi sebagai tim yang betul-betul padu antara orang tua dan putra-putranya. Semoga beliau diberikan kekuatan, kesehatan yang prima, bisa terus bersolawat di mana-mana, rahmat dan barokah untuk kita semuanya. Allahumma amin. Para kiai, ada Kiai Ahmad Murtadha Abdul Ghani, Kiai Fadlullah Abdul Ghani, dan para sepuh, bini sepuh, aji sepuh, para hadirin, hadirat, para mutakharijin, mutakharijat, para muslimin muslimat, pecinta sholawat, pecinta ulama, rahimakumullah jami'an. Setelah 1 bulan kita berpuasa, menahan diri, mengekang keinginan-keinginan yang rendah, bahkan yang halal pun kita tahan diri selama 1 bulan. Tentu ini modal yang kuat bagi kita semuanya, khususnya pada malam ini, malam dzikrul haul. Masyayikh, guru kami dan orang tua kami dan orang tua panjenengan semuanya, orang tua kami Ki Abdul Ghani dan Bunyai Asfiyah beserta guru kami As-Syekh Mastuki dan Nyai Ma'rifah, dan semuanya para tokoh-tokoh, adalah sebuah keniscayaan bagi kita semuanya untuk mengungkapkan
Terima kasih atas jasa-jasa beliau kepada kita. Berkat beliau, berkat tangan-tangan dingin beliau, berkat ketelatenan beliau, kita dikehendaki oleh Allah sebagai salah satu peserta, salah satu daripada makhluk yang diproyeksikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai lakon-lakon di permukaan bumi ini. Atas jasa-jasa beliau yang kita hauli, dan malam ini beliau sangat senang dan gembira, juga orang tua kita semuanya, mukminin mukminat yang telah mendahului kita malam ini, tentu di alam kubur mereka senang melihat kita, melihat putra putri mereka, beliau, keturunan dzurriyyat beliau malam ini berkumpul di majelis yang mubarak ini untuk kirim doa sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita pada beliau. Atas jasa beliau kita lahir di muka bumi ini. Kalau sampai kita lupa pada beliau-beliau, tidak mendoakan beliau-beliau yang sudah mendahului kita akan terancam. Rizki-rizki yang manfaat, rizki-rizki yang berguna akan terputus, kecuali rizki yang tidak berguna. Dan jasa-jasa beliaulah kita akhirnya menjadi pemenang, lahir di permukaan bumi ini, mengalahkan manusia-manusia yang lain yang tidak pernah wujud. Mungkin mereka lebih hebat daripada kita ya. Mungkin postur tubuhnya lebih gagah, lebih perkasa daripada kita yang kalau saya lihat wajah-wajah yang melas, wajah-wajah yang perlu mendapatkan perhatian, terutama di dalam hal-hal kerohanian dan keagamaan. Kok kita yang menjadi pemenang? Kok panjenengan sedaya ingkang menjadi pemenang? Wong dijak ngaji sedilo ae wis padha sembujung kabeh, tola-toleh, sing ngantuk, sing ongkep, sing macem-macem. Padahal malam ini kita dalam rangka sedang mengucapkan ucapan terima kasih kepada orang tua kita, kirim doa kepada beliau-beliau yang sangat berjasa. Ngomong niki paling 5 menit, lebih 2 jam. Sanggup? Sabar. Saulan sabar menahan lapar, menahan keinginan-keinginan, bahkan hal-hal yang halal kita tahan 1 bulan. Sak jamai gak tahan. Ini dicurigai. Puasa kemarin perlu dicurigai. Ojo-ojo ketoke poso tapi nduk jero kamar.
para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Artinya kita saat ini masih baru merasakan kembali kepada fitrah dalam kesucian, kembali kepada kemanusiaan kita. Lah nek digawe donga, digawe kirim doa kepada para almarhumin, insyaallah ya. Dan para almarhumin almarhumat ini akan membalas. Pun dikira wong ingkang sampun tilar niku mboten saged ndongaaken dumateng kita. Kita nek lewat kuburan mawon disunatkan baca salam, ngoten nggih. Salam itu mendoakan kesejahteraan pada mereka. Tentu mereka jawab juga atas doa kita. Wis pokoke urip sakniki nggih, wis mulai ketok gak genai perilaku, sikap, bahkan pengetahuan, kepandian niki akeh sing mulai gak genah, sudah merajalela. Ketulusan sudah nomor sekian. Niki nek mboten ditunjang kali barokah, kalau ndak ditutup dengan barokai para aulia, ulama, para ahli kubur, dari orang tua kita, niki akan membahayakan kehidupan kita. Mila kasak mangke barokah itu sangat penting. Ya, ilmu niku nggih penting, pinter iku ya penting, tapi barokah niki yang akan mempercepat proses daripada semuanya keinginan-keinginan, tujuan-tujuan yang mulia. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kok sampai panjenengan sebagai pemenang yang lahir di permukaan bumi ini, ibu-ibu kok sebagai pemenang yang wujud di muka bumi ini, kira-kira ditugasi nopo panjenengan? Mendapat amanat apa? Tentu ada tugas dan ada amanat. Cuma kita niki sing gegeden lali. Sejak di alam arwah kita niki pun ditatar dening Gusti Allah untuk sanggup melaksanakan tugas-tugas di permukaan bumi ini. Sebelum wujud di bumi ini panjenengan niku dikumpulaken, ditatar dening Gusti Allah tentang keimanan, keyakinan, perjuangan. Jadi kalau nantinya di akhirat ditanyakan semua itu, ini bukan sesuatu yang baru, memang ada. Maka di Quran dawa alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dawuh Gusti Allah, apa aku iki duduk pangeranmu? Apa aku iki tidak memerintahkan kalian untuk bertauhid padaku, menyembah aku, dan macam-macam perintah dan larangan? Napa jawab kita waktu itu? Qalu bala syahidna. Inggih Gusti, kasinggihan Gusti, estu syahidna, kula bersaksi. Itu Quran, tidak bisa dibantah. Sampai sekarang tidak ada satupun orang yang otaknya double membantah tentang kebenaran Al-Quran.
Quran sampai menyatakan kita ini pernah berjanji. Untung Allah menurunkan syariat puasa 1 bulan untuk menyegarkan kembali daya ingat kita. Nek kita ini pernah janji dumateng Gusti, kok gak eling lho? Nggih mboten eling, wong biyen di alam arwah. Tapi kenyataannya Quran dawuh, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Lha ini mau dibantah Quran. Siapa yang mampu membantah Al-Quran? Ya. Seseorang si A, anaknya si B, itu hanya berbekal sertifikat, berbekal akte kelahiran, itu sudah ngancam-ngancam kalau sampai dituduh dia bukan anaknya si B, padahal cuma berbekal akte kelahiran. Akte kelahiran bisa dibuat, bisa disogok, bisa dipalsu. Untuk sekarang, zaman dulu mboten wonten akte kelahiran. Pokoknya tonggo konco ngomong awakmu iku anak si A, ya percaya. Percaya. Nek ana sing ngarani menuduh kon iku dudu anak si A, anak si C, ngamuk dia bila perlu nuntut di pengadilan. Padahal semua persaksian-persaksian itu masih bisa dibantah, bisa dimentahkan. Tapi nek Quran samudawo, siapa yang membantah? Jadi sama ini pun punya janji. Jadi kalau ngomong ngeten untuk diri saya, untuk nyanyi itu hanya untuk mengulang. Untuk mengulang perjanjian kula panjenengan. Alhamdulillah kok ono poso Ramadan. Mengingatkan kita kembali kepada fitrah, kesucian, yang akhirnya kita mudah menjadi orang yang mudah untuk bisa melaksanakan amanah-amanah yang besar. Sebelum Nabiullah Adam diwujudkan di muka bumi ini dan dzurriyyatnya, malaikat dikumpulkan. Saman senawat malaikat sing gak doyan suap, gak tahu korupsi, ndak pernah memanipulasi, menyalahgunakan jabatan dan kepentingan. Kalau diperintah AA terus, diperintah BB terus. Bahkan ada yang mulai diwujudkan sujud-sujud terus mboten leren-leren, rukuk-rukuk terus mboten leren-leren. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Selalu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Niki yang dikumpulkan, diumumkan di Gusti Allah, malaikatku, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menciptakan khalifah di muka bumi ini. Lah malaikat punya pengalaman. Tanglet di Gusti Allah hanya tanglet untuk meminta penjelasan. Napa mboten cekap kula Gusti? Kula membaca tasbih, memuliakan panjenengan, mentakbirkan panjenengan. Gusti Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku zat yang maha tahu, kamu tidak tahu. Siapa mereka khalifah yang akan diciptakan? Nabiullah Adam dan dzurriyyatnya. Dzurriyyatnya siapa? Panjenengan sedaya. Jadi panjenengan ini diumumkan di hadapan malaikat. Jadi gak sembarangan panjenengan ini. Makhluk unggul, makhluk pemenang, karena memenangkan sebuah kontes yang luar biasa, mengalahkan makhluk yang lain yang tidak pernah wujud di permukaan bumi, yang mungkin lebih hebat, ya, lebih hebat dari panjenengan.
dari segi fisik, tapi Allah ngersakaken panjenengan. Nggih, inilah yang harus kita syukuri. Kewujudan itu adalah bentuk sebagai nikmatul ijad, nikmat kemaujudan kita, nikmat kita diwujudkan dening Allah. Jangan disia-siakan wis kadung wujud. Jeneng wis kadung wujud, kadung ana nduk bumi ini. Sudah masuk catatan, tidak bisa dihapus kembali. Harus berbuat, harus melakukan, harus mengisi kehidupan ini hal-hal yang manfaat. Betul sakit lalu kita nggur-ngguran, kita buang-buang waktu, kita melakukan hal-hal yang dilarang dan sebagainya. Ini berarti mencelakai dirinya sendiri, zalim pada dirinya sendiri. Jadi monggo kemaujudan ini kita syukuri. Untuk apa dan apa yang sudah kita lakukan. Lalu nikmatul imdad, diberikan daya pikir, akal, hati, memikirkan. Niku nikmatul imdad, kemampuan. Dunia sampai kayak ngeten iki, Amerika berbuat semaunya, Cina, Tiongkok berbuat semaunya, menciptakan senjata pemusnah, senjata pembunuh massal dan sebagainya, karena otaknya. Bahkan sebagian menciptakan bangsane hasil teknologi tinggi karena kepandaian dan kepintarannya, hanya untuk hal-hal yang bersifat rendah. Lah kok kesana? Padahal inni jailun fil ardi khalifah. Khalifah niku sinten? Khalifah itu adalah orang yang mampu menghidupkan bumi ini, memakmurkan bumi ini, yang selalu berjalan dengan kebenaran, al-haq baina batilain, waqtidal baina tatarrufain, wa adlun baina dzulmain. Itu adalah khalifah yang mampu memakmurkan bumi. Bumi dimakmurkan, dihidupkan. Tidak harus berupa bangunan-bangunan yang indah, yang pencakar langit, tidak. Tapi bagaimana hidup ini tenang, kejujuran, keadilan bisa dirasakan oleh semuanya. Paling tidak kecukupan, berkecukupan untuk sehari, untuk seharinya. Urusan besok-besok, kecukupan yang dibutuhkan, baik sandang pangan, ketenangan, itu besok, urusan besok. Besok yaitu tadi, sebagai pemakmur bumi harus bisa menciptakan. Bagaimana di hadapan hukum, dalam masalah-masalah yang dihadapi, semua harus bisa diselesaikan. Yang tidak tatarruf, tidak zalim, melampaui batas, adil. Oleh karena itu tugas-tugas inilah harus sampai menciptakan, sekecil apapun monggo dimulai. Daripada kita belum memulai sama sekali, kita mulai, hasil daripada kembali kepada fitrah. Sugeng rawuh Kiai Mas Duki Abdul Ghani
Ini Kiai Sepuh di Surabaya ini. Para bapak, para ibu hadirin hadirat, tersebut niki dilanjut. Niki sik pemanasan untuk membangkitkan keluarga. Untung jadi puasa 1 bulan itu kembalinya kita pada fitrah, kembalinya kita kepada kemanusiaan itu. Sopo kita ki manungsa. Ya apa manungsa? Ya itu yang ada pada bulan suci Ramadan itu. Menahan diri. Nggih. Hal yang halal pun karena ini diperintah ojo dilakoni sik engko ae nek wis maghrib, kita turut, kita ikuti. Lalu permainan hati, ngoyo, dengki dan lain sebagainya harus kita buang. Sebagaimana dawuhnya seorang syair menyatakan, ya khadimal jismi kam tasqali khidmatihi atatlubur ribha mimma fi khusran akbil ala nafsi wastakmil fadailaha anta bin nafsi la bil jismi insan. Hai pelayan jasad, kenapa kita disebut pelayan jasad? Karena 11 bulan kita melayani jasad. Rohani minim, ada tapi kecil. Kebaikan-kebaikan, kerohanian, spiritual porsinya kecil sekali. Nurul Dholam, biar pet. Nurul Dholam itu artinya biar pet. Nur iki cahaya, Dholam peteng, biar pet. Tapi kalau dibaca Nurul Dholami, nah iki madangi sing peteng-peteng sehingga bisa terang terus. Jadi ini ada tugas, mbon remehkan kemaujudan panjenengan ini. Wis kadung wujud, harus apa yang bisa kita lakukan? Antara lain menghargai, mensyukuri, menghormati jasa-jasa para pendahulu kita, termasuk orang tua kita. Di kholi sing sering-sering jenengan ini nyelameti wong tua, mbah-mbah, barokah, insyaallah barokah ya, karena mereka punya jasa, terutama ibu-ibu kita. Dengan adanya ibulah rahimnya melahirkan panjenengan. Jasanya ibu-ibu, emak-emak niki masya Allah ya. Dari rahimnya Sayyidah Aminah lahirlah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi afdalul anbiya wal mursalin, khairul makhluqat. Buat diremehkan ibu-ibu, tapi sing sergap ngaji nih bu, ya bu, sing jawab cuma telu, sing sergap bu, ya panjenengan niki juga sebagian daripada pemakmur bumi ini. Apa yang kita bisa kita lakukan walaupun sekecil mungkin? Ayo belajar adil, belajar jujur, belajar istiqomah, walaupun sekecil apapun, sebagai permulaan memulai hidup ini. Jadi khalifah yang kedua memakmurkan bumi. Gusti Allah Daud dalam surat Hud, huwa ansya'akum minal ard wasta'markum fiyah. Allah lah yang menciptakan kan, dan Allah menjadi kalian sebagai pemakmur bumi ini, bukan bangsa yang lain, bukan makhluk yang lain, bukan makhluk planet.
yang sakti-sakti itu bukan, tapi panjenengan saking pentingnya memakmurkan bumi sampai-sampai didhawuhno kalau kiamat sudah diambang, alarmnya sudah dibunyikan, besok kiamat atau Dajjal pun sudah keluar, tapi di tanganmu masih ada biji benih yang bisa ditanam, tanam segera, karena besok masih ada waktu orang yang mungkin akan memanfaatkan tanaman ini. Padahal setelah ini kiamat, manfaatnya kalau ada kecil sekali, tapi sekecil itu pun tetap harus dilakukan. Termasuk seumpama teng bumi niki gak ana wong Islam sing iso memproduksi jarum dom, sehingga gak ana sing iso gawe pakaian muda kabeh gara-gara gak ana sing menciptakan dom, ndak bisa menutup aurat. Dosa kabeh wong Islam sak donya gara-gara ndak ada yang bisa menciptakan jarum, akhirnya telanjang semua, ndak bisa menutup, dosa semua. Saking pentingnya masalah hal yang kecil sekecil itu. Cuma sing aneh saiki akeh wong duit dom, penjahit-penjahit telecehan tek budi-budi embong Malang niku berjejer-jejer tailor. Wis akeh wong pinter nggawe pakaian, lah kok si akeh sing muda, lah kok si akeh sing buka aurat. Tapi sing penjahit pun bebas wis, wong Islam wis bebas. Sing muda tanggung jawab sendiri, tapi aja dimanfaatno ngumbah moto. Inilah pentingnya. Lalu semua perbuatan yang kita lakukan ini harus bernilai ibadah. Jadi Al-Baqarah pinten ayat 37 ta berapa itu tadi, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Lalu wa ansakun al-wastamul niki surat Hud ayat 61. Lalu Adz-Dzariyat ayat pinten niki saman deleki dhewe niku, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu akibat semua yang kita lakukan harus bernilai ibadah. Inilah sekitaran kita, kisaran kita hidup seperti ini. Khalifah memakmurkan bumi, nggih, keadilan, kejujuran, dan saling tolong menolong dan sebagainya. Lalu semua harus ada nilai ibadah. Selesai itu tugas itu, sehingga kita menjadi makhluk yang betul-betul sukses di dunia, sukses di akhirat. Ini rangkaian daripada haul. Nggih, kita menginginkan suasana kembali seperti zaman-zaman almarhumin niki. Zaman biyen kan dhewe kali zaman sak mangke. Zaman biyen wah mboten kayak zaman sak mangke. Ngaten, wong tua tegas nang anak, kiai gak kakean omong, santri langsung. Sakniki wong tua mendelik diplototi ambek anake. Kadang-kadang wong tua ngelingno, kon niku anakku, ya, aku berjasa ambek aku, nurut ambek aku. Anake nggih saged jawab mawon, sapa Pak, pantaran aku ambek sampean. Ini zaman-zaman ingkang kados sak mangke ngeten. Lalu sebuah momentum Ramadan kita ikuti dengan acara halal bihalal. Jadi malam ini kula, keluarga besar kula, keluarga nyuwun ngapunten dumateng panjenengan sedaya. Kesalahan sengaja mboten sengaja nyuwun di sepuro. Selain hak adami, nek kula nggak ada utang panjenengan dereng kula sahur, monggo ngeruduk kula
mungkin lali kula. Tapi nek kecuali ini sampean maafkan, sampean ridhoaken pun ridho, ya kecuali nek sampean mboten ridho badhe nagih kula gadah utang ya sabar ngenteni nduk ngarepe lawang niki. Kaling beto catetan pinten. Utang lho nggih. Jadi kula keluarga, anak-anak, sedaya dumateng tangga, dumateng famili semuanya nyun ngapunten. Taqabbalallahu minna wa minkum minasyiyam wal qiyam wa ja'alallahu wa iyyakum al-aidin wal faizin wal maqbulin wa ja'ala siyamana siyamas shaimin wa qiyamana qiyamal qaimin wa nabbina annamatil ghafilin. Allahumma amin. Muga-muga paring umur panjang, sehat afiat, ketemu malih kali khol masyai tahun yang akan datang, terutama ketemu kali bulan suci biasanya nek ketemu Ramadan itu iyalah poso maneh. Sakniki robah, jangan begitu. Arep-arep praktekkan 1 bulan penuh untuk 11 bulan yang ada sampai ketemu dengan Ramadan yang akan insya Allah sampai jadi orang sukses. Sukses dunyane, sukses akhirati. Makaten ingkang saged kula aturaken nggih wonten kasari atur nyuwun pangapunten. Ihdinas shiratal waffaqanallahu wa iyyakum ila shawaqit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi mau'izatul hasanah yang disampaikan oleh beliau Abuya Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar. Mudah-mudahan akan selalu menjadi pemicu semangat untuk rohaniyah kita di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau senantiasa kita selalu memanifestasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk acara yang terakhir, yakni penutup atau doa, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Romo Kiai Haji Masduki Abdul Ghani. Kepada beliau dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadir hajat ya qadil hajat. Allahumma ya syafi'al amrad. Allahumma syafi'al amrad. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Allahumma ya mujibad da'awat. Allahumma ya arhamar rahimin. Allah ya dafi'al baliyat. Allah mushkilat mushkilat. اللهم اجعلنا جميعا من الذنوب وعلى ان يسعد بالقلوب اللهم اجعلنا من المحبوب وسعد المحجوب محبة النحور خير طاعة الله من المجالس لا يزكيها يا الله يا الله يا الله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا واعف عنا فلا حمل علينا اللهم اجعلنا من العايدين الفائزين المقبولين
اجعلنا من الفائزين الناجحين برحمتك يا ارحم الراحمين. كل عام نحن جميعا في خير وسعادة سلام وعافية برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا من لدنك رحمة وهب لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا من لدنك رحمة وهب لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا من لدنك رحمة. ربنا اتنا ووعدنا على وجهك رجاء القيامة انك لا تخلف الميعاد. اللهم يا الله اللهم نسأل الهدى والتقى والعافية. اللهم ورضاك الجنة مع مسخنا الله. يا الله يا الله يا الله جل كشف الغم يا من عبدي يا فرحم فاجل هم كشف الغم يا من عبدي فاجل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا أهل يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير الأمة على آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. آمين. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم امدادك في عبادك وساكي كرسي شادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاهد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة آمين فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل والمؤمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وازره ووالاه وظاهره وعم ببركة وشرب وجهة أولادنا ووالدينا وأهل كترنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين كم جمع أقطار منشورة ومعلم الشام الإيمان بأهلها معمورة معنى وزورة واكشف اللهم
كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابتد الأدب ولا حق بجميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونفسنا على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي العز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك وصدق بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. اللهم بسر الفاتحة وبحق الفاتحة وبسر من أنزلت عليه الفاتحة أن تفتح لنا بكل خير وأن تعاملنا مع عملتك لأهل الخير وأن تجعلنا وأولادنا والحاضرون من أهل العلم ومن أهل الخير واجعل جمعنا هذا يا الله جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شكيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حققنا بحب سيدنا محمد وأكرمنا بقرب سيدنا محمد واجعلنا من رفقاء سيدنا محمد. اللهم اجعلنا وإياكم من العائدين الفائدين المقبولين كل آمن وأنتم بخير. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وتسبيحنا يا الله. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها اقبل دعاءنا اقبل دعاءنا اقبل دعاءنا ولا تخيب رجاءنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من حزن الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا الله من العايدين يا الله من العايدين يا الله من العايدين الفائزين أجمعين يا الله من العايدين يا الله من العايدين يا الله من العايدين الفائزين أجمعين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا الله من العايدين يا الله من العايدين يا الله من العايدين الفائزين أجمعين وليس نرجو سواك بدرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك يا عم دنيا ودين يا الله من العايدين يا الله من العايدين يا الله من العايدين الفائزين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سؤال ربي استجب لي امين يا الله من العايدين يا الله من العايدين يا الله من العايدين الفائزين اجمعين
الكروب واكفي أذى المؤذين يا الله من العائدين يا الله من العائدين يا الله من العائدين الفائزين أجمعين ثم صلاة وسلام على شفيع لنا ولا النعم الكرام والصحبه والتابعين يا الله من العائدين يا الله من العائدين يا الله من العائدين الفائزين أجمعين بنية القبول وتمام كل سول ومأمول وإلى حضرة الرسول اللهم محمد صل صلى وسلم الله عليه عليه. وسلم بسر الفاتحة. Demikian tadi dengan berakhirnya penutup atau doa, berakhir pula lah acara Haul Masyarih dan Halal Bihalal pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dalam acara Haul dan Halal Bihalal tahun depan dalam keadaan sehat wal afiah dan panjang umur, aman amin ya rabbal alamin. Dan kami selaku pembawa acara pada malam hari ini kurang manakala ada tutur sapa yang kurang berkenan, yang keliru atau yang tidak sengaja maupun tidak, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran dari kami, billahi taufiq wal hidayah wal hidayah wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.